Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi to everyone. Okay, so for today's lesson, okay, kita masih lagi di insert tab. Okay, kalau kita revise balik apa yang kita dah belajar on previous class, okay, kita dah tengok how to insert slides, how to insert tables, images and also illustrations. Okay, so untuk today's lesson, saya akan go through on group links, comments, text, symbol and also media. Okay, so kita go through one by one lah. Okay, so untuk links, okay, saya akan fokus kepada link lah. Link ni more to hyperlinks. Okay, for examples like, okay, saya menggunakan nota chapter 4. Okay, let's say katalah saya nak linkkan the first lesson objective ni terus kepada dia punya slide. Okay, so macam mana kita nak buat? So kita just highlight the text. Okay, kemudian kita pergi dekat bahagian insert tab, go to the links. Okay, and then insert link. Okay, bila kita insert link, okay, sama ada kita boleh insert dari link ke website, ke web page, ataupun kita nak linkkan dia dalam dokumen kita sendiri. Okay, dalam slide kita sendiri. Okay, basically kita guna dua ni lah, sama ada link to web page ataupun kita nak link dalam dokumen. Okay, let's say yang ni untuk recognize the concept of using PowerPoint ni, saya nak linkkan dia ke slide nombor 4. Okay, so saya akan go to place in this document and then saya pergi kepada slide number 4. Okay, and then saya klik OK. Right, so once kita linkkan dia, dia akan ada keluar link lah. Kita nampak dia bergaris tu, maksudnya dia ada link. Okay, let's say kalau saya buka slideshow. Okay, so kita akan cakap, okay, the first objective is recognize the concept of using PowerPoint. So kita klik pada dia dan dia akan terus pergi kepada slide nombor 4 tadi. So dia skip slide number 3 lah. Okay, contoh lain, katalah saya nak buat yang comprehend guidelines designing PowerPoint slide ni, saya nak linkkan dia terus ke slide number 9. Okay, so saya highlightkan text. Okay, kita pergi pada insert tab, go to the link, insert link. Okay, pilih yang place in this document and then saya nak bawa dia tadi ke slide number 9. So, saya pilih yang number 9, slide number 9, and then saya klik OK. Sorry, dia terhilang. Kita buat semula. Kita buat link, insert link, kita bawa dia ke slide number 9 and then saya klik OK. Alright, so bila kita buat slideshow, kita klik kepada second objective ni, dia akan go terus kepada slide nombor 9. So dia akan skip lah slide yang kita tidak perlukan. Okay, so that is link lah, how kita nak link dalam dokumen yang sama. Okay, link yang kedua tadi adalah kalau kita nak linkkan dia dengan web page. Okay, let's say lah katalah dalam okay, so dalam katalah slide nombor 10 ni, okay, create a presentation. So saya nak bagi satu contoh kat bawah ni. So saya klik kepada examples. Okay, saya buat examples. Okay, kemudian examples ni saya nak linkkan dengan examples of how to create presentation dalam YouTube. Okay, let's say saya buka YouTube. Okay, saya cari create presentation, step in create PowerPoint presentation. Saya klik enter. Okay, katalah saya ambil satu contoh slide ni, satu contoh video ni. Okay, kemudian saya ambil link dia.
Okay, saya copy link. Okay, so saya balik semula dekat slide tadi. Okay, dekat examples tadi. So saya highlightkan examples. And then pergi dekat insert tab, link. Okay, insert link. Okay, kita pergi dekat existing file or web page. And then kita letak dekat address lah. Kita pastekan dia. And then kita klik OK. Okay, so bila kita buatkan the slideshow, so bila dia klik pada examples, dia akan pergi kepada website tadilah. Dia pergi dekat video yang kita linkkan tadi. Okay, so tu adalah untuk kita linkkan dengan web page. Okay, so dia ada dua lah link. Sama ada kita nak linkkan dalam dokumen kita yang asal, iaitu kita nak linkkan dia ke slide, ataupun kita nak linkkan dia ke examples. Okay, itu untuk links. Okay, kemudian yang kedua, saya akan masuk on comment. Okay, comment ni lebih kepada, okay, in case kalau you all buat slide, okay, dan you hantar kepada your superior, to your boss, to check your slide, whether your slide is okay ataupun tidak. Okay, so your superior boleh gunakan comment section untuk comment any amendment yang dia boleh buat lah. Contohnya kalau let's say kata on slide number 6 ni, okay, dia tak puas hati sebab dia kata background ni is too dark. Okay, so dia klik on comment. Okay, dia akan keluar lah dekat tepi kanan ni, and then you akan comment lah. And then let's say kata change the background color. Then you click press enter atau you click send lah. Okay, so dia ada keluar komen kat sini. Okay, so bila you tutup, okay, dia tak nampak kan. Okay, and then you pergi dekat view. So you pergi dekat review, you buat show comment pen. Okay, so dia keluarlah komen ni. So kita boleh nampak lah apa yang dia komen. Okay, so komen ni kita boleh baikilah mengikut kepada apa yang dia kehendaki. Okay, that one is for comment. Alright. Okay, so untuk next is a text box. Okay, text box ni kalau misal kata ada bahagian slide, macam you dah pilih dia punya slide layout, okay, tapi you rasa you nak customkan dia, okay, tapi you tak nak main kepada master slide master, okay, so you boleh gunakan a text box. Okay, text box ni kita just klik pada dia, and then kita klik dekat kita punya slide lah. Okay, so kita boleh just tulis apa-apalah. Ini description. Okay, so kat sini kita boleh tambahkan text box lah. So text box ni boleh duduk atas picture, okay, atas slide dan sebagainya. Alright, so that is a text box. Okay, kemudian header and footer. Okay, header and footer ni is more to kalau kita nak nampakkan kita punya slide ni is belong to us. Okay, kita punya. Okay, that's why sometimes ada setengah orang dia suka letak header and footer untuk pastikan dia ada watermarks. Okay, so that the slide is yours. Okay, so you can just klik kepada header and footer. Okay, sebenarnya dalam header and footer ni dia termasuk sekali date and time and also a slide number. Okay, so kalau kita klik pada header and footer, kita boleh juga setting on date and time and also a slide number. Okay, so untuk header and footer dia ada dua kategori lah. Sama ada kita nak create header and footer on slide ataupun kita nak create header and footer on notes and handouts. Okay, yang slide ni apa yang kita nampak sekarang ni lah. Okay, on handouts ni kalau kita print, okay, once kita print kita punya slide, okay, dan kita nak print dia dalam bentuk handouts. Oh sini, sorry. Okay, so dia ada sama ada kita nak print slide atau kita nak print handouts. Okay, so the handouts dia macam ni lah. So untuk header and footer dia ada dua kategori lah. Sama ada you nak masukkan header and footer on slide atau header and footer on your handouts.
Okay, so untuk a slide kita boleh masukkan date and time. Okay, ni date and times. Okay, ataupun kita nak masukkan a slide number. Okay, slide number ni kita boleh pilih lah. Okay, sama ada kita nak letak dia dekat satu sahaja slide, ataupun kita nak masukkan apply to all slide. Okay, so kat sini lah. Kalau kita apply, maksudnya dia only apply to the current slide yang kita pilih sahaja. Kalau kita apply all, maksudnya dia akan masuk slide number to all slide. Okay, footer, let's say kalau you kata you nak masukkan your name. Okay, katalah this is my slide, so I choose Nurdalila Zainal. Okay, and then saya nak juga slide number. Okay, ada slide number, ada footer. Okay, and then saya tak nak slide number dengan footer ni berada di the first pages, the first title of slide, sebab first ni adalah more to title. Okay, so saya tick kepada don't show on the title slide, and then I apply to all, means saya nak the slide number, the footer is apply to all slide. So apply to all. So once bila kita apply to all, so you nampak kat sini ada nama, ada numbers, slide numbers. Okay, so that kita tahulah this is our slide. Okay, that one is for header and footer. Okay, alright. So for kalau untuk tadi yang untuk handouts, okay, let's say kalau kita nak masuk dalam handouts. Okay, so dalam handouts kita nak ada page number, and then kita nak ada footer juga. Footer ni kita nak letak juga nama kita. Let's say saya letak nama saya Nurdalila Zainal, and then saya apply to all. Okay, so macam mana kita nak nampak? So bila kita print, kita pergi dekat file, kita pergi dekat print, and then kita print handouts. Ni kita print handouts. Kita buat balik, kita pergi dekat header and footer. Oh, saya tak klik footer, page number. Okay, sebab kita tak print kan. So bila kita tak print, kita tak boleh nak nampak lah benda tu. Okay, so bila kita pergi dekat print, supposedly dia akan come out dengan nama kita dekat bawah dengan page number. Okay, so itu untuk handouts. Okay, sama jugalah dengan slide. Alright. Okay, so next we go to word arts. Okay, word arts ni dia merupakan teks yang okay, let's say kalau kita nak buat developing PowerPoint chapter 4 ni. Okay, this one is saya menggunakan normal text, teks yang biasa. Okay, tapi teks biasa ni kita boleh come out with word art. Word arts ni dia teks yang dia dah sediakan a style. Okay, ni style words yang dia dah sediakan lah. Okay, let's say kalau kata developing PowerPoint ni kita nak tukarkan dia kepada word arts fill white outline orange accent color 2 hard shadow orange accent color 2. So saya klik, and then dia akan keluar lah developing PowerPoint. Okay, so ini dia merupakan teks biasa tapi yang telah di template kan dia punya style. Okay, so mudahlah pada kita, so kita tak perlu nak buat editing on text fill, text outline dan juga text effect. Okay, dia dah ada template style yang kita boleh pilih. Okay, itu untuk word arts. Okay, kemudian equation. Okay, equation ni lebih kepada kalau kita buat slide for mathematical lah. So untuk mathematics, sometimes bila ada equation yang kita susah nak type, okay, contohnya macam untuk Fourier series ni, okay, so that dia dah sediakanlah equation yang tertentu yang kita boleh guna pakai. Okay, ni lebih kepada mathematics. Okay, symbols ni dia lebih kepada any symbols yang tak ada dekat kita punya apa ni nama dia? Kita punya
keyboard. Okay, so tak ada dekat keyboard, kita boleh pilih any symbols yang ada dekat dalam insert symbols ni lah. Contohnya kalau nak masukkan ada apa, copyright, copyright sign ataupun register sign ataupun trademark signs, so you can use the symbols yang ada kat dalam ni lah. Okay, ataupun you ajar mathematics, you nak gunakan pi punya ni signs. Okay, ataupun ada untuk mata wang kan, euro signs dan sebagainya, so kita boleh gunakan dalam symbols lah, sebab dia tak ada dalam kita punya keyboard. Okay, so bila tak ada symbols tu dalam keyboard, dan kita boleh gunakan insert symbols lah. Okay, that one is symbols. Okay, katalah dekat PowerPoint ni saya nak letakkan dia a copyright symbols, so saya klik kepada copyright and then saya insert. Okay, so dia masuk kat situ lah. Close. Okay, tapi copyright ni selalu simbol dia kecil kan, so kita boleh reduce the size lah. Dan kita nak dia duduk dekat sebelah PowerPoint ni. Okay, maksudnya saya kena besarkan sikit dia punya text box. Okay, itu untuk symbols. Kemudian yang seterusnya, okay, for video, contohnya macam yang saya buat dalam slide number 3 ni. Okay, saya insert video. Okay, so this one saya insert from online. Okay, online video. So untuk video sama macam picture juga. Okay, which is you boleh insert video from device, insert video from your stock video. Stock video means apa yang you ada dalam you punya library ataupun online video. Okay, so untuk pastikan you punya slide tu dia punya capacity dia tak terlalu besar, then you can go for online video lah. So kalau online video ni, you can embed any video daripada YouTube, SlideShare, Vimeo, Stream dan juga Flipgrid, and you just copy the URL lah. Contohnya you ambil video daripada sini. Okay, you just klik kanan and then you copy dia punya URL. Okay, katalah saya buka another slide. Okay, saya nak insert video. Saya buka video, saya pergi dekat online video, saya pastekan dia punya URL, and then dia akan appear thumbnail of the video, and then you just insert. Okay, so dia akan masuk dalam kita punya slide. Okay, so slide kalau daripada online, dia memang akan baca daripada URL lah. Dia tak kira berat sesuatu video tadilah. Okay, tapi as usual lah, you have to make sure that dia punya you punya internet is in a good condition. So macam sekarang dia perlukan server for information lah. Kita tunggu kejap. Okay, so once bila kita insert video tadi yang secara online, so dia masuklah. Okay, dia punya video dan kita boleh besarkan dia lah. Okay, ataupun kita can use design idea terus, dia akan auto redesign dia punya elemen video tu dalam kita punya slide. Okay, so itu untuk yang pertama, insert video melalui online, ataupun kalau kita nak insert video from device, kalau kita ada video dalam kita punya komputer, so that kita boleh insert lah directly daripada komputer kita. Okay, so sama macam pictures tadilah. Okay, tu untuk video. Okay, untuk audio, okay, audio ni dia ada dua lah. Okay, untuk audio kita tak ada untuk online. Okay, kita ada audio on PC, sama ada audio tu kita ada recorded, kita simpan dalam kita punya PC, dalam kita punya device. Okay, contohnya saya masukkan background music. Setelah saya buka page number 1, slide number 1, saya nak masukkan audio. Okay, so saya masukkan audio from my PC. So saya ambil any sahaja audio from my PC. Setelah saya ambil background music. Okay,
So once bila kita masukkan audio, dia ada playback lah kat sini. Okay, maksudnya kita nak audio ni dimainkan dekat dalam satu slide sahaja, atau kita nak dimainkan across slide sampailah habis slide. So kita akan klik pada across slide lah. Okay, ni dia punya setting lah. Audio playback ni is dia punya setting lah. Okay, dan adakah kita nak start dia automatically. Okay, maksudnya bila slide tu buka, dia akan automatically play the audio. Okay, dan kita nak hide during show, maksudnya bila kita buat slide show, dia punya icon speaker ni akan padam, akan hilang, hide. Okay, so kita klik kepada hide. Okay, so kalau kita tengok bila kita buka slideshow, okay, so dia punya background tu automatically play lah. Music background tu dia automatically play. Okay, so untuk audio ni kita boleh main playback lah. So kalau kita tengok beza dia kalau kita tak antik, kalau kita antik kepada hide during show ni, so masa kita mainkan dia punya slideshow, kita boleh nampak ada icon ni. Okay, so kita tak nak ada icon, maka kita hidekan dia during show. Okay, dan untuk audio ni pun kita boleh main pada dia punya volume lah. Tapi volume ni kita hanya boleh set for low, medium, high. Okay, katalah kalau kita nak ada suara, dua suara kan, dua audio. Satu suara untuk background, satu suara untuk narrator. So mungkin background ni kita boleh reducekan dia punya suara lah. Okay, so itu untuk audio yang kita ambil from the device. Okay, tapi audio juga kita boleh record. Katalah saya nak buat narrator kan, saya nak buat suara untuk saya punya slide. Okay, so saya akan record audio lah. Okay, so record audio ni kita boleh pilih lah yang macam ni. Kita katalah saya buatkan ni record audio untuk slide number 1, slide 1. So saya start record. Okay, so saya pun cakap developing PowerPoint chapter 4, and then saya klik okay. Okay, so kat sini dia ada audio lah. Okay, ni audio yang pertama tadi background, ni audio yang kedua lah. Okay, we need to upgrade media object presentation. Okay, so saya ada masalah dengan microphone on saya punya sebab currently saya tengah recorded untuk slide untuk mengajar, dan dalam masa yang sama saya gunakan untuk saya record suara, so that dia ada konflik lah kat situ. Okay, tapi basically kalau kita recorded, dia akan auto masuk lah. Okay, dan kita boleh mainkan dua audio serentak lah dalam satu slide tu. Okay, saya try buatkan dia punya playback. Saya buat dia automatically, dan saya buatkan dia high lah, tinggi lah. Okay, bila kita main lah, dia tak bunyi dia. Saya tak hide during show. Okay, kalau kita playkan dia, okay, so kita boleh dengar ada dua lah kat situ, ada dua suara. Okay, satu suara untuk narrator, satu lagi suara adalah untuk background music. Okay, tapi kalau kita nak recorded kita punya suara ni, kita kena make sure that kita gunakan device yang elok lah. Kita kena ada mikrofon. Okay, dan juga kita berada di dalam bilik yang kedap suara. Okay, itu untuk audio. Okay, so audio ni dia ada dua lah, sama ada kita ambil daripada PC, maksudnya kita download mana-mana audio daripada luar, okay, ataupun kita boleh direct record suara kita dalam kita punya slide. Okay, alright, untuk screen recording currently saya tak boleh nak show sebab saya pun tengah record screen
screen recording ni, okay, sebenarnya screen recording ni adalah untuk record apa yang you buat dekat dalam screen. Okay, macam sekarang ni apa yang saya buat video untuk you all ni adalah menggunakan screen recording. Okay, sebab tu dia tidak aktif sebab sekarang ni currently saya tengah record. Okay, so once bila you klik kepada screen recording, dia akan keluar benda ni. Okay, so you boleh select area yang you nak record, and then you boleh, sekarang ni saya tengah record, so dia tengah recording lah. Okay, saya boleh pause kalau saya nak pause. Okay, kalau saya dah habis, saya akan stop. Okay, dan juga kita boleh includekan audio dan juga record pointer. Maksudnya bila saya record, dia akan keluar lah. Okay, so apa hasil video yang you dapat daripada saya punya kelas hari ni adalah melalui screen recording ini. Okay, so bila kita stopkan screen recording ni, nanti dia akan masuk dekat mana-mana slide yang ada. Okay, so nanti saya akan tunjuk saya akan tunjuk hasil dia macam mana. Okay, so jadi saya tunjuk so ni adalah hasil yang screen recording yang saya buat tadi. Okay, yang saya explain daripada awal sampai akhir. So kalau kita tengok hasil dia, dia akan masuk dekat any slide yang kita pilih lah. Sebab tadi saya record, saya letakkan saya punya cursor dekat slide number 1. So dia masuk video ni dekat slide number 1 lah. Okay, so kalau tengok saya play, okay, so ini apa yang saya record tadilah sepanjang yang first yang saya tunjuk tadi. Okay. So kalau kita nak save screen recording tadi, saya just klik kanan. Saya klik kanan and then saya save as a media. Okay, dan saya masukkanlah, contoh saya meletakkan dekat desktop. Okay, saya jadikan dia sebagai chapter 4. Sorry. Chapter 4 and then saya klik save. So bila saya klik save, okay, saya pergi balik dekat saya punya depan tadi. Okay, so dari chapter 4 ni, okay, sudah jadi MP4 punya file lah. So yang ni yang saya akan share dengan you all nanti. Okay, so ini adalah untuk screen recording. Okay, untuk screen recording ni dia tak ada limitation lah. You boleh record selama mana yang you kehendaki. Alright. Okay, saya rasa itu sahaja untuk kali ini, untuk video kali ini. So saya akan go through video yang seterusnya, lebih kepada animation dan juga transition lah. Okay, so terima kasih.